ناول سنیک سرکل مصنف مظہر کلیم MA پارٹ 2 ایپیسوڈ 24۔ یہ اسلحہ یہاں کیوں جمع کیا گیا ہے؟ خاص طور پر یہاں ریموٹ اسپیشل ڈائنامائٹ سٹکس بھی موجود ہیں۔ عمران نے کہا، لیبارٹری کو توسیع دینا مقصود ہے۔ سنگل ڈراپ ریسرچ ختم ہونے کے بعد اس لیبارٹری کی مزید توسیع کی جائے گی اور یہ خصوصی ڈائنامائٹس ان سخت پہاڑیوں کو توڑنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر وائم نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آؤ اب تفصیلات طے کر لیں۔ عمران نے مڑتے ہوئے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ صفدر، کیپٹن شکیل اور ڈاکٹر وائم کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گئے۔ ارے یہ تم نے اپنے ساتھیوں کو ان کڑوں سے کیسے آزاد کرا لیا؟ ڈاکٹر وائم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چونک کر کہا۔ چونکہ جولیا اور تنویر دونوں اس وقت فرش پر سیکرٹ سروس کے دوسرے بے ہوش ساتھیوں کے ساتھ پڑے ہوئے تھے، جبکہ دیوار میں فکس کڑے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف میجر ہیری کے 3 ساتھی بھی گردنیں توڑوائے پڑے ہوئے تھے۔ فائرنگ سے کڑے توڑنے پڑے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ یہ جولیا اور تنویر اسی دوا سے ہوش میں آئیں گے یا ان کے لیے کوئی اور دوا استعمال کرنی پڑے گی؟ عمران نے ڈاکٹر وائم سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، انہیں 0 میگنم 3X سے بے ہوش کیا گیا ہے تاکہ ہماری عدم موجودگی میں کوئی مسئلہ پیدا نہ کر سکیں، ڈاکٹر وائم نے کہا۔ اوہ، پھر تو یہ سادہ پانی سے بھی ہوش میں آ سکتے ہیں، عمران نے چونک کر کہا۔ تم کیا واقعی سائنسدان ہو؟ ڈاکٹر وائم نے چونک کر حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سائنسدان ہوتا تو اس طرح دھکے کھاتا پھرتا کسی لیبارٹری میں اطمینان سے بیٹھا ریسرچ میں مصروف ہوتا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے صفدر، کیپٹن شکیل کو جولیا، تنویر کے ساتھ ساتھ دوسرے ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی ہدایات دی۔ آئیے ڈاکٹر وائم، اب آپ کی لیبارٹری کی ذرا تفصیل سے سیر کر لی جائے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ لیبارٹری پوری دنیا کے یہودیوں نے مل کر تعمیر کی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، یہ واقعی دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے جدید لیبارٹری ہے۔ ایسی لیبارٹری کہ میرا دعویٰ ہے کہ روسیہ اور ایکریمیا کی انتہائی وسیع لیبارٹریاں بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، ڈاکٹر وائم نے اس بار فخرانہ لہجے میں کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا ڈاکٹر وائم کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دوران صفدر نے انجیکشن لگا کر اور کیپٹن شکیل نے اٹیچ باتھ سے پانی لا کر تنویر اور جولیا سمیت سب ساتھیوں کو ہوش دلا دیا۔ جب جولیا کو ساری صورتحال کا پتہ چلا اور خاص طور پر جب صفدر نے اسے بتایا کہ عمران نے اس کی ذہانت کا کھل کر تعریف کی ہے، تو جولیا کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ مگر اب یہ عمران کیا کرتا پھر رہا ہے؟ سب کو ختم کر کے لیبارٹری کو فوری تباہ کر دے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سب اس کی بات پر بے اختیار مسکرا دیے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جولیا کا عمران کی تعریف سے چہرہ کھلتا دیکھ کر وہ برداشت نہ کر سکا۔ یہ بہت وسیع اور انتہائی محفوظ لیبارٹری ہے تنویر، اس لیے اسے تباہ کرنے کے لیے خاص پلاننگ کی ضرورت ہے۔ بہرحال کیا یہ کامیابی کم ہے کہ ہم سب اس لیبارٹری میں نہ صرف داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں بلکہ یہاں ہمارا کنٹرول بھی ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو مس جولیا نے پلاننگ کا چکر چلا دیا تھا، ورنہ میں نے آزاد ہو کر لیبارٹری تباہ کرنے کی پلاننگ کر لی تھی، تمہیں یہ آنے کی تکلیف ہی نہ کرنی پڑتی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صفدر، عمران صاحب میجر ہیری کی لاش فرسٹ چیک پوسٹ پر چھوڑ آئے ہیں، وہاں کسی بھی لمحے اسے چیک کیا جا سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے یکلخت بات بدلتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ لیبارٹری میں ہم داخل ہو چکے ہیں، صفدر نے جواب دیا، لیکن یہاں سے ہم نے واپس بھی تو جانا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تمہارا مطلب تھا کہ اس کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، اس سے کسی حد تک بچاؤ ہو سکتا تھا، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بات تو تمہاری درست ہے، اس وقت مجھے بھی اس کا خیال نہ آیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے عمران نے کسی خاص مقصد کے لیے ایسا کیا ہو، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ خاص مقصد کیا ہونا ہے؟ حماقتیں تو اس سے ہی ہوتی ہی رہتی ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر اس سے اسی طرح حماقتیں ہوتی ہیں تو آج سیکرٹ سروس کا ہر آدمی مجھ سمیت ہزاروں بار اندھیری قبروں میں اتر چکا ہوتا، سمجھے؟ وہ حماقتیں نہیں کرتا، البتہ جسے تم اس کی حماقت سمجھتی ہو اس کا پس منظر میں بھی کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیا گھول کر پلا رکھا ہے اس نے تم سب کو، تنویر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ بہت آرام کر لیا تم سب نے، اب واپس چلیں، عمران نے اندر داخل ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ لیبارٹری کا کیا ہوا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ اس کا میں نے بندوبست کر دیا ہے، جیپ میں ماسک میک اپ موجود ہے، تم سب میک اپ کر لو اور میجر ہیری کے ساتھیوں کے لباس بھی اتار کر پہن لو، جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب جیپوں میں سوار لیبارٹری سے نکل کر واپس اس مخصوص پہاڑی راستے پر چل پڑے۔ صفدر میجر ہیری کے روپ میں پہلی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، جبکہ عمران اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس طرح دوسری جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر کیپٹن شکیل تھا اور صدیقی میک اپ میں اس کے ساتھ تھا، دونوں جیپوں کی عقبی سیٹ پر باقی ساتھی تھے۔ راستے میں انہیں ایک بار پھر کیپٹن جیف کے پاس رکنا پڑا اور اس بار عمران کی ہدایات کے مطابق صفدر نے اسے بتایا کہ اب سیکرٹ سروس کا کام
काम यहाँ ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो अपने साथियों को साथ ले जा रहा है। जाहिर है कैप्टन जेफ क्या कह सकता था, वो खामोश रहा और जीपे तेज़ी से आगे बढ़ गई। ओह, GP5 का हेलीकॉप्टर ये तो लेबॉर्ट्री की तरफ जा रही है। अकलक इमरान ने जीप की विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए कहा, और उसी लम्हे एक बड़ा हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता हुआ उनके अकब में चला गया। GP5, इसका मतलब है कि इसमें कर्नल डेविड होगा। सफदर ने चौंक कर कदरे परेशान से लहजे में कहा, जीप तेज चलाओ, इससे पहले कि उसे सूरत हाल का इल्म हो, हमें हर सूरत में अरबाबा पहाड़ियों से बाहर निकलना है। तेज चलाओ इसे, इमरान ने कहा, और सफदर ने पहाड़ी रास्ता होने के बावजूद एक्सीलेटर पर पैर का पूरा दबाव डाल दिया और दूसरे लम्हे जीप कमान से निकले हुए तीर की तरह इस तंग और पेचीदा पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगी। सफदर के दोनों हाथ अब बिल्कुल इस तरह स्टीयरिंग पर चल रहे थे जैसे वो स्टीयरिंग ना घुमा रहा हो बल्कि कोई शब्द दिखा रहा हो, मगर इमरान के चेहरे पर अभी तक ऐसे तासुरात थे जैसे उसके ख्याल के मुताबिक जीप इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रही हो। बहरहाल इस तेज़ रफ्तारी का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि थोड़ी देर बाद वो अरबाबा पहाड़ियों से निकलकर सेकंड चेक पोस्ट तक पहुंच गया। वहाँ मौजूद मुसल्लह सिपाहियों ने जब जीपों को इस तेज़ रफ्तारी से वापस आते देखा तो उन्होंने राड काफ़ी पहले ही हटा दिया। उन्होंने सिर्फ इतना देखा था कि जीपें फ़ौजी हैं और अरबाबा पहाड़ियों की तरफ से आ रही हैं, इसलिए उनके जहन में सिर्फ इतना आया था कि इस कदर तेज़ रफ्तारी से उनके आने की वजह यकीनन कोई इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए उन्होंने राड हटा दिया और दोनों जीपें साई साई की आवाज़ें निकालती हुई इस चेक पोस्ट से गुजरती हुई आगे बढ़ती चली गई। फर्स्ट चेक पोस्ट पर जाकर इमरान ने सफदर को जीप रोकने का इशारा किया और जीपें रुकती वो तेजी से नीचे उतरा और कैबन की तरफ दौड़ पड़ा। उसने एक नज़र कैबन के अंदर डाली। मेजर हैरी और उसके साथियों की लाशें वैसे ही पड़ी हुई थी, उन्हें छेड़ा तक ना गया था। जिन कारों में वो आए थे वो भी वहीं एक तरफ खड़ी थी। कारों में बैठो, जल्दी करो, वो कर्नल डेविड किसी भी लम्हे वापस आ सकता है, इमरान ने चीख कर कहा और एक कार की तरफ दौड़ पड़ा। चंद लम्हों बाद दोनों कारें तेजी से दौड़ती हुई अरबाबा पहाड़ियों की मुखालिफ सिमत में आगे बढ़ी चली जा रही थी। इस बार आगे वाली कार की ड्राइविंग सीट पर इमरान खुद था। जरा सा आगे जाने के बाद इमरान ने कार का रुख मोड़ा और इसे सड़क से उतारकर एक कच्ची सड़क पर आगे बढ़ाए ले गया। जाहिर है दूसरी कार ने भी उसकी पैरवी करनी थी और फिर कुछ दूर आगे उन्हें दरख्तों का एक झुंड नज़र आ गया। इमरान ने कार इस झुंड की तरफ मोड़ी और झुंड के काफ़ी अंदर ले जाकर रोक दी और फिर नीचे उतरकर वो तेज़ी से झुंड की बैरूनी तरफ को लपका और उसी लम्हे उसे दूर आसमान पर अरबाबा पहाड़ियों की तरफ से आता हुआ हेलीकॉप्टर नज़र आ गया। हेलीकॉप्टर का रुख इस झुंड की तरफ ही था जिसमें वो सब मौजूद थे। उसने यकीनन हमें देख लिया है, कारें वो पहचानता होगा क्योंकि वो फर्स्ट चेक पोस्ट पर खड़ी रही हैं, इमरान ने वापस मुड़ते हुए कहा। तो फिर जूलिया ने कहा, मैं और तनवीर कारें लेकर झुंड से निकलते हैं और खेतों में उन्हें रोक कर इधर उधर हो जाएंगे, तुम सब यहीं रहोगे। इस तरह वो यही समझेगा कि हम कारों में फरार हो रहे हैं, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और तनवीर को इशारा करते हुए तेज़ी से एक कार की तरफ बढ़ गया और चंद लम्हों बाद दोनों कारें स्टार्ट होकर एक दूसरे के पीछे तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। यूलिया और दूसरे साथी झुंड के किनारे पर आकर दरख्त की ओट में छुपे उन्हें जाते देखते रहे। अभी कारें थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक उन्हें हेलीकॉप्टर के झुंड के ऊपर से तेज़ी से गुजरने की आवाज़ें सुनाई दी और दूसरे लम्हे उनके देखते ही देखते हेलीकॉप्टर से यके बाद दीगरे दो शोले से निकले और फिर जिस तरह आसमानी बिजली गिरती है इस तरह पलक झपकने में दोनों शोले आगे पीछे दौड़ती हुई कारों से टकराए और इसके साथ ही फ़ज़ा दो खौफनाक धमाकों से गूंज उठी और जूलिया के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई क्योंकि उसने कारों में खौफनाक शोले भड़कते और उनके पुर्जे फ़ज़ा में उड़ते देख लिए थे और जाहिर है तनवीर और इमरान उनके अंदर ही थे। वो चीखती हुई तेज़ी से दरख्त की ओट से निकलकर आगे भागने ही लगी थी कि सफदर ने उसे बाजू से पकड़ कर रोक लिया। मुझे छोड़ दो। वो इमरान और तनवीर दोनों, जूलिया ने हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा, आप किस तरह भागने से उनका भला नहीं होगा बल्कि हम सब भी साथ ही मारे जाएंगे। हेलीकॉप्टर अभी तक फ़ज़ा में चकरा रहा है, सफदर ने गंभीर लहजे में कहा। अब बच जाने का फ़ायदा, जूलिया ने बेख्तियार होकर कहा। फ़िक्र ना करें, अल्लाह ताला मुसब्बल असबाब है, सफदर ने उसे हौसला दिलाते हुए कहा, लेकिन उसका अपना लहजा बता रहा था कि वह न जाने अपने आप पर कैसे ज़ब्त कर रहा है क्योंकि बहरहाल कारों को दौड़ते और इन पर शोले लपकते फिर इनके पुर्जे फ़ज़ा में उड़ते वो अपनी आंखों से देख चुका था। हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद हुआ और फिर तेज़ी से मुड़कर वापस इस तरफ को बढ़ने लगा जिधर अरबाबा पहाड़ियों से बाहर जाने का रास्ता था। मिसाइल गन्ने संभाल लो, वो यकीनन इत्मीनान से वापस से आ रहे होंगे, हमने उन्हें फ़ज़ा से ही हिट करना है, कर्नल डेविड ने चीख कर अपने साथियों से कहा और सब ने तेज़ी से हेलीकॉप्टर के अकब में पड़ी हुई मिसाइल गन्ने उठाई और वह हेलीकॉप्टर की खिड़कियों की साइड पर से जम गए। सिर्फ कैप्टन आर्नल्ड खामोश बैठा हुआ था। कर्नल डेविड ने सामने लटकी हुई ताकतवर दूरबीन हुक से निकालकर आंखों से लगा ली और थोड़ी देर बाद वो चीख पड़ा, वो दो कारें दरख्तों के झुंड की तरफ जा रही हैं, ये वही कारें हैं जो फर्स्ट चेक पोस्ट पर खड़ी थी, इनके पीछे चलो।
رفتار تیز کر دو، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا، اور پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کی رفتار اور زیادہ تیز کر دی۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ گئے ہیں، مگر میں اس پورے جھنڈ کو ہی میزائلوں سے اڑا دوں گا، اور تیز کرو رفتار، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ سر، ہیلی کاپٹر پوری رفتار سے اڑ رہا ہے، پائلٹ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ ہیلی کاپٹر ہے یا بیل گاڑی؟ اس کی سپیڈ تیز کرو، سمجھے، ورنہ میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔ کرنل ڈیوڈ نے اس طرح چیختے ہوئے کہا جیسے ہیلی کاپٹر کی سپیڈ تیز کرنا پائلٹ کے بس میں ہو، مگر چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر جیسے جھنڈ کے قریب پہنچا، کرنل ڈیوڈ ایک بار پھر چیخ پڑا، وہ جھنڈ کی دوسری طرف سے نکل رہے ہیں، فائر کرو ان پر، میزائلوں سے اڑا دو دونوں کاریں۔ کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کا فقرہ ختم ہوتی ہی ہیلی کاپٹر اس زاویے پر پہنچ گیا کہ آگے پیچھے دوڑتی ہوئی دونوں کاروں پر میزائل فائر کیے جا سکتے تھے۔ چنانچہ دوسرے لمحے میجر رائف اور ایک اور آدمی نے علیحدہ علیحدہ کاروں کا نشانہ لے کر میزائل فائر کر دیے۔ پلک جھپکنے میں دو خوفناک دھماکے ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی کرنل ڈیوڈ کے حلق سے یک لخت مسرت بھری چیخ نکلی۔ اس نے دونوں کاروں کو شعلوں میں بدلتے اور ان کے پرزے فضا میں بکھرتے دیکھ لیے تھے۔ ہیلی کاپٹر اس دوران کافی آگے جا چکا تھا۔ واپس موڑو، واپس موڑو، ہمیں اچھی طرح چیک کرنا ہوگا، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر کہا، اور پائلٹ نے تیزی سے ہیلی کاپٹر کو چکرا کر واپس لے جانا شروع ہی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی بلندی کم کر دی تھی۔ احمق آدمی، اونچا کرو، یہ شیطان ہے، ہو سکتا ہے ان کا ساتھی ابھی باہر ہو، وہ ہیلی کاپٹر کو ہی ہٹ کر دیں، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا، اور پائلٹ نے بخلائی انداز میں یک لخت ہیلی کاپٹر کو اونچا اٹھا لیا۔ کاریں ابھی تک دھڑا دھڑ جل رہی تھی، ان کے ڈھانچے تباہ ہو چکے تھے، یہاں لاشیں نظر نہیں آ رہی۔ اوہو، کہیں یہ ڈاج نہ ہو، اور اوپر اٹھاؤ ہیلی کاپٹر، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا، اور پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کی بلندی اور بڑھا دی۔ سر، کہیں یہ لوگ جھنڈ میں ہی نہ چھپے ہوئے ہوں اور صرف ان کے دو ساتھی کاریں لے کر نکلے ہوں، ورنہ تو یہ لاشیں یا ان کے ٹکڑے ہر طرف لازماً بکھرے ہوئے نظر آنے چاہیے تھے۔ کیپٹن آرنلڈ نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، جھنڈ پر میزائل برساؤ، پورے جھنڈ کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دو، جلدی کرو، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد یکے بعد دیگرے میزائل مسلسل اس جھنڈ پر گرنے لگے۔ ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر تھا اور بار بار چکر کاٹ کر جھنڈ کی طرف آ رہا تھا، اور ہر بار کئی میزائل جھنڈ پر فائر ہو جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کا یہ پورا جھنڈ ایک شعلے کا روپ دھار گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی آتش فشاں اچانک پھٹ پڑا ہو۔ جب کرنل ڈیوڈ کو یقین ہو گیا کہ جھنڈ میں اگر کوئی موجود ہوگا تو وہ کسی صورت بھی زندہ نہ بچ سکا ہوگا، تو اس نے ہیلی کاپٹر کو واپس فرسٹ چیک پوسٹ کی طرف لے جانے کا حکم دیا۔ اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ اس بار عمران اور اس کے ساتھی کسی صورت بھی زندہ نہ بچ سکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی طرف سے ایسا لاشعوری خوف اس کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا کہ اس نے وہیں ہیلی کاپٹر اتروانے کی بجائے اسے فرسٹ چیک پوسٹ کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا تھا، تاکہ وہاں سے وہ کیپٹن آرنلڈ اور میجر رائف کو جیپوں میں بٹھا کر یہاں بھیجے، اور جب ان کی موت کی پوری تسلی ہو جائے تب ہی خود یہاں آئے۔ ہیلی کاپٹر چند لمحوں بعد ہی فرسٹ چیک پوسٹ کے قریب اتر گیا۔ دو جیپیں وہاں موجود تھی۔ میجر رائف اور کیپٹن آرنلڈ، تم دونوں مسلح افراد کو ساتھ لے کر ان جیپوں پر سوار ہو کر وہاں جاؤ اور چیک کرو کہ کیا یہ لوگ ختم ہو گئے ہیں یا نہیں، اور پھر مجھے رپورٹ دو، کرنل ڈیوڈ نے ہیلی کاپٹر سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ یس سر، کیپٹن آرنلڈ اور میجر رائف نے کہا، اور پھر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر دوسرے ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہ جیپوں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ہیلی کاپٹر کے پاس صرف پائلٹ اور کرنل ڈیوڈ ہی رہ گئے تھے۔ جیپیں تیزی سے آگے بڑھ کر ایک موڑ پر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو کرنل ڈیوڈ پائلٹ کی طرف مڑا۔ چلو، ہیلی کاپٹر کو اونچائی پر لے جا کر معلق کر دو، میں خود ان جیپوں کو چیک کرنا چاہتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر انتہائی تحقیرانہ لہجے میں کہا، اور پائلٹ یس سر کہہ کر دوبارہ ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ہیلی کاپٹر کو کافی بلندی پر لے جا کر معلق کر دیا۔ جلتا ہوا جھنڈ دور سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور اس جھنڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ اب اسے میجر رائف اور کیپٹن آرنلڈ کی جیپیں اس جلتے ہوئے جھنڈ کی طرف جاتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں جیپیں جلتے ہوئے جھنڈ سے کچھ دور رک گئی، اور اس میں سوار افراد کو اس نے نیچے اتر کر جھنڈ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ طاقتور دوربین کی مدد سے اس قدر فاصلے کے باوجود وہ انہیں صاف دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے میجر رائف اور کیپٹن آرنلڈ کو اپنے ساتھیوں سمیت واپس جیپوں کی طرف آتے دیکھا۔ وہ یقیناً خوشخبری لے کر آ رہے ہوں گے، کرنل ڈیوڈ نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ یس سر، ان کے تو پرزے اڑ گئے ہوں گے، پائلٹ نے جواب دیا۔ اس نے شاید یہ سمجھا تھا کہ کرنل ڈیوڈ اس سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہے۔ خاموش رہو، نان سینس، تمہیں کس نے کہا ہے جواب دینے کو، کرنل ڈیوڈ نے یک لخت چیخ کر کہا، اور پائلٹ بیچارہ سہم کر خاموش ہو گیا۔ کرنل ڈیوڈ ایک بار پھر دوربین سے جیپوں کو واپس آتے دیکھتا رہا۔ اب نیچے اتارو ہیلی کاپٹر کو، جلدی کرو، کرنل ڈیوڈ نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر پائلٹ سے کہا، اور پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ ہیلی کاپٹر نیچے اترتے ہی کرنل ڈیوڈ چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔
वो इंतहाई बेचैन और मुज़तरब नज़र आ रहा था। उसकी नज़रें उसी रास्ते पर जमी हुई थी जहाँ से इन दोनों जीपों ने वापस आना था, और थोड़ी देर बाद दोनों जीपें साइडों से निकलकर मेन रोड पर आई और फिर तेज़ी से कर्नल डेविड की तरफ आने लगी। क्या हुआ, वो सब मर गए? लाशें चेक कर लें तुमने? कर्नल डेविड ने आगे वाली जीप के रुकने से पहले ही बेचैन होकर चीखते हुए कहा। जनाब, वहाँ तो एक लाश का कोई टुकड़ा तक नहीं है, ना उन कारों के आसपास और ना उस झुंड में और ना उसके आसपास। हमने फसल का एक एक पौधा चेक कर लिया है। मेजर राइफ ने नीचे उतरते हुए कहा। क्या क्या ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम अंधे तो नहीं हो? तुम बताओ कैप्टन आर्नर, तुम बताओ। कर्नल डेविड ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मेजर राइफ दुरुस्त कह रहा है जनाब, मैंने खुद सारा इलाका चेक कर लिया है, कैप्टन आर्नर ने जवाब देते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन? ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कारें हमारे सामने दौड़ रही थी जब इन पर मिसाइल फायर हुए, वो हमारे सामने शोलों में तब्दील हुई, हमारे सामने फटकर फिजा में पुर्जे पुर्जे हुई। झुंड में मैंने खुद अपनी आंखों से इंसानी साई हरकत करते हुए देखे थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कर्नल डेविड ने जमीन पर पैर मारते हुए चीख-कार कहा। उसके लहजे में गुस्से के साथ साथ शदीद हैरत भी मौजूद थी। आप खुद चल कर देख ले सर, मेजर राइफ ने सहमे हुए लहजे में कहा। सर, मेरा ख्याल है इस चेकिंग में हमारा वक्त ज़ाया होगा और वो लोग इस तरह दूर निकल जाएंगे। आप पायलट को हुक्म दे कि वो हेलीकॉप्टर पर सवार होकर लंबा राउंड ले। यकीनन ये लोग कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ जाएंगे। कैप्टन आर्नल्ड ने कहा। ठीक है, इनसे कुछ भेज नहीं, वो इंसान नहीं हैं, शैतान हैं, वो वाकई निकल गए होंगे। चलो हेलीकॉप्टर में बैठो, चलो। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा और खुद सबसे पहले उछलकर हेलीकॉप्टर पर सवार हो गया। चंद लम्हों बाद ही जब सब हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए तो पायलट ने हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद किया और फिर तेजी से बुलंदी पर ले जाकर उसने उसका रुख इस झुंड की तरफ कर दिया जिससे अभी तक धुएं के बादल निकल रहे थे। कर्नल डेविड ने एक बार फिर दूरबीन अपनी आंखों से लगाई थी और हेलीकॉप्टर की खिड़की से सर बाहर निकाले मुसलसल नीचे का जायजा लेने में मसरूफ था। हेलीकॉप्टर ने खासी दूर तक चक्कर लगाया, एक बार नहीं 2-3 बार, लेकिन वहाँ हर चीज़ साकित थी। बस झुंड से धुआं निकल रहा था, जली हुई कारों के ढांचे पड़े हुए नजर आ रहे थे और कुछ भी न था। सर, मेरे ज़हन में एक ख्याल आया है, अचानक कैप्टन आर्नल्ड ने चौंक कर कहा और कर्नल डेविड चौंक कर सीधा हुआ और उसने दूरबीन आंखों से हटाकर तेजी से उसकी तरफ मुंह काट लिया। कैसा ख्याल? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। सर, हो सकता है कि वो लोग झुंड से दूसरी तरफ जाने की बजाय इस तरफ को निकल आए हों जिस तरफ फास्ट चेक पोस्ट है। आपने देखा तो होगा कि इधर सड़क के किनारे तक मुसलसल बड़ी बड़ी झाड़ियां मौजूद है। हमने सारी चेकिंग झुंड और इसकी दूसरी तरफ की है, कैप्टन आर्नल्ड ने कहा। और कर्नल डेविड चांद लम्हे ऐसे कैप्टन आर्नल्ड की तरफ देखता रहा जैसे वो कैप्टन आर्नल्ड को देखने की बजाय कहीं दूर खलाओं में झांक रहा हो। फिर वो यकलख्त एक झटके से चौंक पड़ा। ओहो, वाकई! जल्दी करो पायलट, हेलीकॉप्टर को मोड़कर इधर ले चलो, जल्दी करो, कर्नल डेविड ने चीख कर कहा। और पायलट ने जल्दी से हेलीकॉप्टर को मोड़ा और चंद लम्हों बाद वो झुंड की दूसरी तरफ मौजूद झाड़ियों को चेक कर रहे थे, मगर यहाँ भी उन्हें कोई आदमी नजर न आ रहा था। हर तरफ गहरा सकूत छाया हुआ था। सर, वो जीपें! अचानक कैप्टन डेविड ने चीख कर कहा। क्या मतलब? कैसी जीपें? क्या बाक रहे हो तुम? कर्नल डेविड ने चीख कर कहा। सर, वहाँ जीपें मौजूद नहीं है, मेरा मतलब है फर्स्ट चेक पोस्ट पर जहाँ हम उन्हें छोड़ कर आए थे। अभी राउंड करते हुए जैसे ही हेलीकॉप्टर घूमा मैंने इधर देखा था, कैप्टन आर्नल्ड ने कहा। हो सकता है सर पहाड़ियों में मौजूद फौजी उन्हें ले गए हों, मेजर राइफ ने कहा। चलो इधर ले चलो, कर्नल डेविड ने बेचैन से लहजे में कहा और पायलट ने तेजी से हेलीकॉप्टर को मोड़कर उसका रुख फर्स्ट चेक पोस्ट की तरफ कर दिया। ओहो, वहाँ वाकई जीपें मौजूद नहीं है, कर्नल डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा। और चंद लम्हों बाद जब हेलीकॉप्टर वहाँ उतर गया तो कर्नल डेविड और उसके साथी तेजी से नीचे उतर आए और उन्होंने दौड़कर कैबिन के गियर चक्कर लगाया। हालांकि वो जीपें सड़क के किनारे छोड़ गए थे, लेकिन उसके बावजूद इज़्तिरारी हालत में उन्होंने कैबिन की दूसरी तरफ भी चेक किया, मगर वहाँ वाकई जीपें न थी। ट्रांसमीटर लाओ जल्दी, कर्नल डेविड ने चीख कर कहा। और एक आदमी दोबारा हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़ा। अगर वो सड़क पर गई होती जनाब तो हेलीकॉप्टर से नजर आ जाती, वो लाजमन वापस पहाड़ियों पर ही ले जाई जाएंगी, मेजर राइफ ने कहा। और कर्नल डेविड ने सर हिला दिया। सर, कैबिन में मेजर हैरी की लाश मौजूद नहीं है। उसी लम्हे कैबिन से निकलते हुए कैप्टन आर्नल्ड ने चीख कर कहा और कर्नल डेविड चौंक पड़ा। अब तो सर ये बात यकीनी है कि फौजी जीपों को लेकर गए हैं, वो मेजर हैरी की लाश ले गए होंगे, मेजर राइफ ने कहा। और फिर इससे पहले कि कर्नल डेविड उसकी बात का कोई जवाब देता, हेलीकॉप्टर से ट्रांसमीटर लाकर इसके हाथ में दे दिया गया। उस पर अभी तक वही फ्रीक्वेंसी एडजस्ट थी जिस पर उसने कैप्टन जेफ से बात की थी। कर्नल डेविड ने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो कर्नल डेविड, चीफ ऑफ GP5 कॉलिंग, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। यस सर, कैप्टन जेफ बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से कैप्टन जेफ की आवाज़ सुनाई दी।
कैप्टन जेफ, फर्स्ट चेक पोस्ट से तुम्हारे आदमी 2 जीपे ले आए हैं या नहीं? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। नो सर, मेरे आदमी तो बाहर गए ही नहीं। मेजर हैरी ने मुझे सख्ती से हुक्म दे रखा है कि मैं अपने आदमियों को बाहर ना भेजूं। दूसरी तरफ से कैप्टन जेफ ने कहा, ओह यू नॉनसेंस, मेजर हैरी मार चुका है और उसके मेकअप में बाकी सीक्रेट एजेंट है। नॉनसेंस, फूल, ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने चीख कर कहा और इसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। वो सड़क पर ही गए होंगे। हेलीकॉप्टर को देखकर वो लाजमन कहीं छुप गए होंगे। चलो, हमने उन्हें फौरन तलाश करना है। चलो। कर्नल डेविड ने ट्रांसमीटर ऑफ करके चेक कर अपने साथियों से कहा। सब एक बार फिर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़े। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होकर पूरी रफ्तार से सड़क के ऊपर उड़ता हुआ अरबाबा पहाड़ियों की मुखालिफ सिमत में बढ़ा चला जा रहा था और कर्नल डेविड एक बार फिर दूरबीन आंखों से लगाए नेचे का जायजा ले रहा था और उसके साथ ही मिसाइल गन्ने उठाए हेलीकॉप्टर की खिड़कियों में इस तरह जमे हुए थे कि जीपें नजर आते हुए इन पर बिल्कुल इस तरह फायर खोल सके जिस तरह उन्होंने कारों पर फायर खोला था। तनवीर, कार के एक्सीलेटर पर अपना भारी बूट खोलकर रख देना और फिर तेजी से नीचे उतर जाना। जब वो हेलीकॉप्टर जहां तक पहुंचे तुम्हें कार के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन कार इस तरह दौड़ती रहे, इसके लिए दूसरा बूट स्टीयरिंग में फंसा देना। इमरान ने दोनों कारों के झुंड से बाहर निकलते ही अपने आगे वाली कार तनवीर की साइड पर करते हुए तेज लहजे में कहा और तनवीर ने सर हिला दिया। फिर वो तेजी से एक हाथ से पैर में मौजूद बूट के ऊपर लगे हुए स्टिकर्स नुमा तस्मे खोलने लगा। इमरान की कार आगे जा चुकी थी। स्टिकर्स नुमा तस्मे खोलते ही उसने दोनों बोटों से पैर निकाले, एक को वहीं एक्सीलेटर पर रख दिया जबकि दूसरे को उठाकर स्टीयरिंग में फंसा दिया और फिर दौड़ती हुई कार का दरवाज़ा खोलकर उसने नीचे छलांग लगा दी। एक्सीलेटर पर मौजूद भारी जूते के वजन से आगे दौड़ती चली गई जबकि तनवीर करवटें बदलता हुआ ऊंचे कद की फसल में छुप गया। फिर इससे पहले कि वो उठता उसने अपने ऊपर से हेलीकॉप्टर को गुजरते और उसमें से 2 शोलों को निकल कर आगे ज़मीन की तरफ लपकते देखा और इसके साथ ही खौफनाक धमाकों के साथ उसने अपने से काफ़ी दूर आगे कारों के पुर्जे फ़ज़ा में उड़ते हुए साफ देखे। तनवीर इसी तरह फसल में दबक गया क्योंकि ज़ाहिर है हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में मौजूद था और अगर वो उसे देख लेते तो यकीनन फायर खोल सकते थे। चंद लम्हों बाद ही इमरान की आवाज़ सुनाई दी और वह चौंक कर इधर देखने लगा। उसने इमरान को ज़मीन पर क्रॉलिंग करके अपनी तरफ आते हुए देखा। जल्दी करो, हमें झुंड से अपने साथियों को निकालना है वरना ये वैशी कर्नल डेविड पूरे झुंड को जलाकर राख कर देगा। आओ मेरे पीछे, मगर ध्यान रखना जब हेलीकॉप्टर का रुख हमारे मुखालिफ हो तब तेजी से दौड़ना, इमरान ने करीब आकर कहा और चंद लम्हों बाद वो रुक कर झुके झुके अंदाज में दौड़ते हुए झुंड में दाखिल हो गए। तुम जिंदा हो, खुदाया तू बेहद रहीम है। इन दोनों के झुंड में दाखिल होती जूलिया ने चीख कर कहा, जल्दी करो, झुंड की दूसरी तरफ सड़क के तरफ निकल चलो, उधर झाड़ियां, हमें जल्द अज जल्द सड़क तक पहुंचना है, जल्दी करो, इमरान ने कहा और वह सब झुंड के अंदर दौड़ते हुए दूसरी तरफ झाड़ियों में पहुंच गए। हेलीकॉप्टर जब झुंड के ऊपर से चक्कर खाता वो उस तरफ आता तो वो झाड़ियों में रुक जाते। जब उसका रुख बदलता तो वो लोग दौड़ पड़ते और अभी वो दरमियान में ही थे कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से झुंड पर मिसाइलों की बारिश होती देखी। खौफनाक धमाकों से दरख्तों का ये पूरा झुंड मुकम्मल शोले का रूप धार गया। तुम न जाने किस वक्त से पहले कैसे सोच लेते हो, तनवीर ने इमरान से मुखातब होकर कहा। मुझे कर्नल डेविड की नफ्सियात का इल्म है, इसीलिए तो मैं उसे हलाक करने से गुरेज करता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर ने इस बार ऐसे अंदाज में सारे लाया जैसे अब उसे समझ आई हो कि इमरान ने काबू पा लेने के बावजूद कर्नल डेविड को जिंदा क्यों छोड़ दिया था। झाड़ियों में रेंगते हुए वो जब सड़क के करीब पहुंचे तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को ऊपर से गुजरकर फर्स्ट चेक पोस्ट की तरफ जाते हुए देखा। ये वापस क्यों जा रहे हैं? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। हमारे खौफ की वजह से। उसे यकीन ना आ रहा होगा कि हम वाकई ख़त्म हो चुके हैं। वो यकीनन वहाँ खुद रख करके अपने आदमियों को जीपों में सवार करके भेजेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर इमरान साहब, जब हमारी लाशें वहाँ नहीं मिलेंगी तो फिर? सफदर ने कहा। बस देखते जाओ इसका क्या रद्द-ए-अमल होता है, फ़िलहाल हम यहाँ महफूज हैं। इसके आदमी यकीनन तमाम चेकिंग झुंड और उसकी दूसरी तरफ मौजूद फसल की तरफ ही करेंगे, इमरान ने कहा और थोड़ी देर बाद उन्होंने बाकी 2 जीपों को सड़क पर दौड़ते हुए बाई रोड की तरफ देखा। वो कर्नल डेविड यकीनन हेलीकॉप्टर के पास मौजूद होगा। यह अच्छा मौका है हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने का, तनवीर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अहमक मत बनो, सड़क के पार खुला मैदान है और फिर हेलीकॉप्टर मौजूद है, इसलिए हम इस मैदान में पहुंचती गनों का निशाना बन सकती हैं, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और तनवीर ने होंठ भींच लिए। उसी लम्हे वो हेलीकॉप्टर को फ़ज़ा में उठते हुए देखकर चौंक पड़े। हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में मुअल्लक हो गया था। फिर काफ़ी देर बाद उन्हें जीपें वापस जाती हुई दिखाई दी। वो सब झाड़ियों के दरमियान लेटे हुए फ़ज़ा में मुअल्लक हेलीकॉप्टर को साफ तौर पर देख रहे थे।
ہیلی کاپٹر اب واپس نیچے اتر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیپیں ہیلی کاپٹر کے قریب جا کر رکی اور اس میں سے ایک آدمی نکل کر ہیلی کاپٹر کے قریب جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ سب دوبارہ ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے اور ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر تیزی سے دوبارہ جھنڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر ان کے سروں کے اوپر سے گزر کر جھنڈ کی طرف گیا اور پھر سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا۔ چلو دوڑ لگاؤ، اب ہم جیپوں کے پاس پہنچنا ہے، جلدی کرو، عمران نے کہا۔ وہ سب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پھر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے سڑک کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جیپوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ میجر ہیری کی لاش اٹھا کر جیپ میں رکھو، اب ہم نے سیکنڈ چیک پوسٹ کی طرف جانا ہے، جلدی کرو، عمران نے چیخ کر ہدایات دینی شروع کر